वालेकुम। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह के करम व फजल से ठीक होंगे। मेरे पास एक घिया कद्दू का एक पौधा है, ये देखें। आज मैं इसके लिए भूसा, राख और गला सड़ा गोबर लाया हूँ। इसको किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे इंसेक्टिसाइड और वार्म के लिए, और दूसरा इसको किस तरह खुराक देनी है, और इसको किस तरह फंगल के अटैक से बचाना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम शाहजहान है, आप लोग देख रहे हैं शाहजहान ऑफिशियल 5858। मैंने एक घिया कद्दू का पौधा लगाया हुआ है, ये आप लोग देखें। इस पर फल और फूल भी आना शुरू हो गए हैं। ये इसका फल है और ये भी इसका छोटा सा फूल भी लग रहे हैं और फल भी लग रहे हैं। पहले मैंने इसको गोडी की है, गोडी अभी की है, 2 इंच गहरी मैंने इसको गोडी की है। अब इसको मैं खुराक देने वाला हूँ। पहले हम इस भूसे का इस्तेमाल करेंगे। भूसे का इस्तेमाल करने के बाद अब मैं इसमें गोबर डालने जा रहा हूँ। ये जो गोबर है मेरे पास, ये गोबर गला सड़ा गोबर है। इसमें तकरीबन 60% गला सड़ा गोबर और साथ में इसके मट्टी भी है मिक्स। तो ये लकड़ भी वहाँ से निकली है उस गोबर से और मट्टी से। ये इतनी गल सड़ गई है कि देखें, ये इतनी गल सड़ गई है, टूटने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखें, ये मट्टी हो गई है। मैं इसे आसानी के साथ तोड़ रहा हूँ। तो मेरा मकसद बताने का ये है कि ये गला सड़ा गोबर है। तो हमेशा ही याद रखें कि आपने अपनी फसलात में गला सड़ा गोबर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें मिक्स होती हैं। जैसा कि हम मार्केट से DAP लेते हैं, यूरिया लेते हैं, पोटाश लेते हैं और जिंक लेते हैं, आयरन वगैरह लेते हैं, तो ये सब चीज़ें, सल्फ़र लेते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं कुदरती तौर पर। तो अब इसको खुराक देते हैं। ये गला सड़ा गोबर और मिक्स की हुई मट्टी, इन सब को मैं इसके अंदर जो है डाल देता हूँ पौधे के। अगर आपने गमले में लगाया हुआ है पौधा तो गमले के अंदर, या खुले में लगाया हुआ है तो इसकी जड़ों के साथ साथ। तो इसमें मट्टी पहले से मौजूद है मिक्स, तो अब इसमें दूसरी मट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको 2 दिन के बाद जो है पानी देंगे। ये जो भूसा मैंने डाला है, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो कि हमारे ज़मीनों में बहुत ही कम मिकदार पाई जाती है। 2 से 3% होना चाहिए था ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन बदकिस्मती से हमारी ज़मीनों में 0.5 से भी कम रह गया है। तो अभी इस्तेमाल करते हैं राख। राख का इस्तेमाल मैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और एंटी फंगल के लिए इस्तेमाल करूँगा। पत्तों पर छोटे छोटे हशरात, यानी कि कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, जैसा कि ये देखें, ये बैठा है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं। बहरहाल
میں انسیکٹ کے لیے ہی استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا پہلے اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اس کے پتوں پر۔ دیکھیں، یہ زمانہ قدیم سے ہمارے بزرگ وغیرہ استعمال کرتے آئے ہیں اس فارمولے کو، اس راکھ کو۔ اس راکھ سے جو انسیکٹ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ انسیکٹ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو جلد ہوتی ہے بہت ہی نازک اور ملائم ہوتی ہے۔ یہ راکھ جو ہے ان پر پڑتے ہی تو ہمیں یہاں پر سپرے کرنے کی، مطلب پیسٹی سائیڈ استعمال کرنے کی یا انسیکٹی سائیڈ کوئی مارکیٹ سے لے کر استعمال کرنے کی ضرورت بالکل ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس زیادہ مقدار میں راکھ پڑی ہے تو وہ اپنی کھیتوں میں بھی اس طرح سے استعمال کر سکتا ہے، اور گوبر کا استعمال بھی اسی طریقے سے کر سکتا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ گوبر گلا سڑا ہونا چاہیے۔ اب 2 دن کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے، ابھی نہیں ڈالیں گے، کیونکہ میں نے جو گوڈی کی ہے، گوڈی کرنے کی جو وجہ تھی وہ تو ایک تو پودے کو ریگولیٹ کرنا تھا کہ پودا اس سے ریگولیٹ ہو جاتا ہے، دوسرا جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور تیسرا جو ہے بہت ہی مین فائدہ جو ہے، جو آکسیجن ہے وہ ہمارے پودے کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ جب زمین کو ہم گوڈی کرتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ پودے کی جڑوں تک آکسیجن جو ہے وہ چلی جائے۔ راکھ جو ہوتی ہے یہ پودوں کے لیے اینٹی فنگل کا کام بھی کرتی ہے۔ میں نے اوپر بھی چھڑکاؤ کر دیا ہے اس کا۔ ایک تو انسیکٹ ختم ہو جائیں گے، وارم ختم ہو جائیں گے یعنی کہ کیڑے وغیرہ، تو دوسرا حشرات، کیڑے مکوڑے حشرات، اور اس کے بعد جو اس پر فنگل اٹیک ہوتا ہے اس کو میں جڑوں میں، اس کی جڑوں میں تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں، تو یہ بھی ایک فائدہ مند چیز ہے۔ اب راکھ بھی ڈال گئی ہے، گلا سڑا گوبر بھی ڈال گیا ہے، اور میں نے بھوسا بھی ڈال دیا ہے، وہ بھی گل سڑ جائے گا، تو اس پودے پر بہت سارے انشاءاللہ پھل اور پھول لگیں گے۔ پھل بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔